他是靠美貌与智慧将贵族玩弄于股掌间的交际花，却偏偏做了一个一生中最亏本的交易。他押上了毕生的财富和真心，只为换一个陌生女孩的幸福。可女孩的父亲竟转头就骂她肮脏下贱。更为残忍的是，那个他豁出命去守护的男人，居然还用金钱来羞辱她。这场以生命下注的豪赌，最终令她咳血惨死。而直到她闭眼的那一刻，她最爱的男人还依然恨她入骨。那个足以颠覆一切的惊天秘密，也随着他的离去被永远地埋进了沉默的坟墓。她就是小仲马笔下那个让全世界心碎的悲情女主玛格丽特。她本是个出身贫贱的乡下女孩，却凭借着一张倾国倾城的脸，硬生生地改写了命运。15岁那年，家道中落，母亲病逝。为了摆脱困境，她毅然孤身闯到巴黎的名利场，凭借着美貌和智慧迅速蹿红，成为了全巴黎最炙手可热的交际花，引来贵族伯爵竞相追捧。他们甚至以拥有她为身份和地位的象征。她夜夜流转于豪宴之间，虽换来挥金如土的生活，却也因放纵与日夜颠倒的生活习惯，早早地染上了严重的肺病。可病痛丝毫没有削减她的魅力。To są niestosowne żarty, panno Małgorzato Gautier. Na nim cała we łzach krzyczy doktorze Moleni, moja pani umiera, a pani wygląda jak róży pąk. 是的，玛格丽特就像是一朵永不凋零的玫瑰，让所有的男人都为之着迷。直到那天，她一袭白裙走进珠宝店，如同天使坠落人间。正值青年的阿尔芒只是在人群中多看了她一眼，便彻底的沦陷。可身旁的珠宝商却给了他狠狠的一记耳光。Ale zapomnij o nim, młody człowieku. Ta dama nie jest na twoją kieszeń. Nie wiem, czy nawet ja mógłbym pozwolić sobie na luksus spędzenia z nią jednej nocy。但阿尔芒却早已无法自拔，他疯狂地寻找着玛格丽特的踪迹，终于在一场歌剧演出中重逢。经朋友引荐，他畏畏缩缩地站在玛格丽特的面前，而风情万种的玛格丽特竟也因阿尔芒那双写满真诚与紧张的双眼，第一次产生了不一样的情愫。从此，为了能多看玛格丽特一眼，阿尔芒成了剧院的常客。而玛格丽特也渐渐地期待起这个不同寻常的男人，直到某天，阿尔芒亲眼见到每天都有不同的公爵时常出入于玛格丽特的家里，他这才猛然的惊醒，原来玛格丽特这样的女人从来都不属于任何人，她是巴黎最耀眼也最奢侈的交际花。即使阿尔芒出身贵族，也根本养不起玛格丽特。可当他得知玛格丽特的病情加重时，却仍然选择默默守护，悄悄关心，却殊不知一段注定虐心的爱情正悄然地拉开帷幕。这天，在好友的精心安排下，阿尔芒终于踏进了玛格丽特的家。当玛格丽特得知眼前这个青涩的男人就是那个日日牵挂她病情的人，她心里再次泛起了波澜。随后，她轻描淡写几句话，便打发走了方才还殷勤相伴的伯爵。那一晚，玛格丽特难得卸下防备，与阿尔芒和朋友们共进晚餐，谈笑风生。她看似活在纸醉金迷之中，可随时发作的肺病与虚弱的身体却始终无情地戳穿着浮华的假象。阿尔芒看着她苍白的笑脸，既心疼又无能为力。没人知道她光鲜的背后是每日惊人的医药开销，而唯一愿意为她买单的只有那位年迈的伯爵。他用钱延续着玛格丽特的生命，也绑住了他早已疲倦的人生。Kobieta, która pluje krwią i wydaje 300 000 franków rocznie. To dobre dla tak bogatego starca jak książę. Wszyscy młodzi kochankowie, jakich miałam, zostawili mnie bardzo prędko. Kocham panią. Co mam zrobić, żeby się panu odwdzięczyć za pana miłość? Pokochać mnie choć trochę。但那一刻，玛格丽特彻底地沦陷在阿尔芒纯粹而炙热的眼神中。可她并不知道，这一切的甜蜜都只是悲剧的开始。一夜温存过后，清醒后的玛格丽特还是看清了现实。再次见面时，她故意对阿尔芒冷若冰霜，却还是在夜色中默许他跟回了家。当晚，有一位伯爵慕名来访，他却破天荒以身体不适婉拒，反而转身走向了阿尔芒。他低声恳求他的原谅，而后竟问出了以他的身份最不该问也最动情的一句话。 Kocha mnie pan. Tak. Pomimo, że mam zły charakter. Mimo wszystko. 最终，玛格丽特还是彻底地败给了阿尔芒。
她推掉了第二天所有的约会，更在老公爵送来生活费之前，将一把侧门的钥匙轻轻地放入阿尔芒的手中。阿尔芒欣喜若狂，而玛格丽特却也不知不觉地赌上了一切。但随着阿尔芒对玛格丽特的爱越发深刻，爱情的本质便逐渐显现。阿尔芒再也无法忍受其他男人出现在玛格丽特的身边，可这就是玛格丽特最真实的人生啊！周旋、交易、虚情假意，阿尔芒痛苦、愤怒，却也无能为力。绝望的他只能向玛格丽特的朋友倾吐苦水，可对方却用一句话便点醒了他。 Ma pan w końcu najwspanialszą kurtyzanę Paryża, tak? Przyjmuje pana w królewskich apartamentach. Nie płaci pan ani grosza. I ciągle jest pan niezadowolony? 是啊，他已经是众多男人中最特别的那个，他又有什么资格要求更多呢？这让阿尔芒的心再次软了下来。就在这时，窗外响起了马车声，又一位伯爵消费完毕，满意离去。玛格丽特推门走来，阿尔芒眼中醋意翻涌。 Lato spędzimy na wsi. Ja sama pokryję wszystkie koszty. 阿尔芒仍别扭不语。 Myślałam, że pan mnie kocha. Pomyliłam się. 而第二天，阿尔芒便收到了玛格丽特的来信，信上说他肺病复发，需静养几天，暂不见客。这让阿尔芒忧心忡忡，坐立难安。他悄悄地来到玛格丽特家楼下，却亲眼目睹一位衣冠楚楚的老者推门而入。那一刻，猜忌如毒蛇噬咬他的心。他绝不曾想到，那其实是每周定期来诊病的私人医生。在满腔的误解与屈辱之下，阿尔芒愤然地离去，并寄出一封决绝的分手信。直到玛格丽特强撑着柔弱的身体，苍白着脸赶来解释。 Dlaczego mnie pani oszukała? Gdybym była księżną, miała 200 000 franków rocznej pensji. Gdybym była pana kochanką, a poza panem miała innego kochanka, wtedy mógłby pan mówić, że pana oszukuje. Ale ja jestem Małgorzata Gautier, płatna prostytutka. Bardzo cię kocham, Małgorzato. W takim razie trzeba kochać mnie trochę mniej albo rozumieć trochę lepiej. 看着玛格丽特虚弱的模样，愧疚就如同潮水般将阿尔芒淹没。为了让她安心养病，一直暗中资助她的老公爵在宁静的乡下租了一间小屋。就这样，玛格丽特与阿尔芒一同离开了巴黎，前往了那个只属于他们的小天地。那里花香弥漫，日光和暖，没有流言蜚语，也没有深夜的敲门声。他褪去华服，只穿素裙。他放下心结，眉目温柔。他们挽手在花丛中共舞，在碧水中泛舟。那是玛格丽特第一次像普通女孩那样生活，不必强颜欢笑，不必逢场作戏，只需做她眼中最真实的自己。而不知不觉中，她的咳疾也日益减少，气色也逐渐好了起来。朋友们都真心为她高兴。可这样宁静的日子又能维持多久呢？逐渐的，阿尔芒察觉到了异常。玛格丽特身边的马匹不见了，贵重物品一件接着一件消失，就连玛格丽特最心爱的披肩也随意地送给了朋友。原来玛格丽特从前奢侈的生活全依赖老公爵的资助，而自从她与阿尔芒相爱的事情传回巴黎，资助就被彻底的切断。为了不拖累阿尔芒，她选择默默变卖一切，独自承担。可得知真相后的阿尔芒却勃然大怒，他怎么也是贵族之子，哪能让自己心爱的女人受这种委屈？他毅然拿出母亲留下来的遗产，发誓要继续供养她。可这一切很快便传到了阿尔芒父亲那里，父亲雷霆震怒，他严令阿尔芒立即解决这一切，速速回到巴黎。 Przed chwilą prosiłem. Teraz rozkazuję. Proszę się spakować i przygotować do wyjazdu ze mną. 可刚刚紧握幸福的阿尔芒又怎能轻易的放手？ Ja nie chcę, żeby mówiono, że to ja poróżniłam cię z rodziną. Postaraj się sprawić na nim wrażenie, że tak bardzo ci na mnie nie zależy, może się wtedy uspokoi. Nic takiego mu nie powiem. 他一心只想着要怎样说服父亲。那一晚，阿尔芒彻夜未眠。但令人没想到的是，当阿尔芒匆忙地赶回巴黎，准备与父亲再次谈判时，父亲的态度竟突然180度大转弯。 Boże, jak jesteś łaskawy dla mnie. Małgorzata będzie szczęśliwa, kiedy jej to powiem. Tak bardzo ją kochasz, jak szaleniec. No to idź do niej. 阿尔芒喜出望外，他一刻也等不了了，他要第一时间将这个振奋人心的消息告诉玛格丽特。可当他飞奔回小屋，女仆却怯怯地说小姐已经离开了。阿尔芒愣在了原地，他简直不敢相信，明明前一晚玛格丽特还依偎在他的怀中，为他们的未来悄然落泪。他连夜驱车赶回巴黎，直冲他的住处，
却只收到管家冰冷的一封信。 W chwili, gdy będzie pan czytał ten list, Armandzie, będę już kochanką innego człowieka. Wszystko zatem jest między nami skończone. 这是阿尔芒怎么也没料到的结局。转眼半年已过，当阿尔芒在一场奢华的舞会上再次看见玛格丽特，她一袭黑裙依旧光彩夺目，人群中她笑着和伯爵共舞，脸上再次浮现出虚假的伪装。可就当他们四目相对时，曾经的回忆就如同潮水翻涌，若即若离的目光里掺杂着越发浓烈的剧痛。为了报复玛格丽特，阿尔芒故意找到与他不合的女人，公开亲密共舞。对方甚至嚣张地在玛格丽特的家中炫耀阿尔芒所赠予的金钱和爱意。玛格丽特愤恨地将他赶出门去。 Wynoś się z mojego domu. 心中的委屈终于再难压抑，他主动地去找阿尔芒理论。 Uczynił mi pan wiele złego, a przecież ja panu nic nie zrobiłam. Nic! Nic. Nic oprócz tego, do czego zmusiły mnie okoliczności. Człowiek o szlachetnym sercu nie powinien mścić się na kobiecie tak chorej jak ja. Nie wstałam z łóżka tylko po to, żeby prosić pana nie o życzliwość, ale o obojętność. Myśli pani, że ja nie cierpiałem? Kiedy po kilku godzinach oczekiwania pobiegłem do Paryża, żeby panią odnaleźć? Małgorzato, jak mogłaś mnie zdradzić? 激烈的争吵之后，二人却再度沦陷情感的漩涡。可第二天清晨，阿尔芒再次来到玛格丽特的房间时，却又一次撞见他与某位伯爵纠缠在一起。阿尔芒彻底崩溃，失去理智。回家后，他写下一封极尽羞辱与讽刺的信，连同过夜费一同寄了出去，仿佛唯有这样才能刺痛玛格丽特，如刺痛自己。但信很快就被退了回来，而从那天起，玛格丽特的病情也急剧恶化。她默默地离开了巴黎，孤身一人隐居疗养，仅靠写日记度日，字里行间都是阿尔芒的名字。不久之后，他悄然病逝，至死都没有见到阿尔芒最后一面。故事在此落下了帷幕，茶花凋零，爱恨成灰。但其实我觉得，玛格丽特从来不是悲惨的弱者，而是一个在时代枷锁中清醒选择、勇敢去爱的女性。她作为当下时代背景下的一名妓女，虽身处风尘，却始终拥有着未泯的真诚与尊严。阿尔芒最后才知道，玛格丽特离开他的真正原因，竟是父亲用道德和舆论的枷锁捆绑了玛格丽特对他的爱。 Niestety, rodzina mojego przyszłego zięcia dowiedziała się o jego związku z kurtyzaną. Rodzice oświadczyli, że jeżeli Armand nie zmieni swojego trybu życia, cofną swoją zgodę na to małżeństwo. Przyszłość dziecka, które nie zrobiło pani niczego złego, jest w pani rękach. 但玛格丽特也不是完美的圣人，她会嫉妒，会计较，会在爱里反复的挣扎。而茶花女的故事也远非一个简单的爱情悲剧，她不是风尘女子为爱牺牲的陈词滥调，她的牺牲是超越爱情的无私奉献。当阿尔芒父亲拿出最有力的武器逼迫他离开时，玛格丽特的妥协是源于对另一位女性命运的深切共情与不忍。他用自己的毁灭托起了另一个可能同样无法自主命运女孩的人生。玛格丽特最动人的地方不在于她的美貌与苦难，她早已看清了整个社会的规则，男性用金钱购买爱情，女性用青春兑换生命，可她却依然敢于付出真心，主动去爱，甚至为另一个女孩的幸福让路。她的死亡不仅是肺病的结局，更是对那个虚伪时代的无声控诉，而她留给我们的更是一种启示。真正的女性力量不在于征服了多少男人，而在于懂得共情其他的女性。她为另一个陌生的女孩牺牲了自己的光，而这份光终将穿越时代，照亮更多仍然沉默的她们。当然，以上只是我对这部电影的理解，如果你有不同的看法，欢迎在评论区讨论哦。我们下期再见，拜拜。